الفورم دلاتوج ملتقى دونك سنوي توا 21 سنة، دونك هذه الدورة 21 من عام 1990 ملي تخلقت الجمعية دايور في تونس. هو ملتقى متاع أفكار ومتاع تشغيل على فوا. للأفكار فما اون بارتي كونفيرونس، دونك العام هذايا ديما فما موضوع فما ان تيم نختاروه. العام هذايا التيم تاعنا سي لو كونترا سوسيال، سي نوفيل تونيزي نوفو كونترا سوسيال، دونك على العقد الاجتماعي الجديد اللي هو سوجي مهم ياسر. عملنا حكينا على الموديل دو ديفلوبمون اي فينالمون اون سابيرسوا اليوم بعد عام كو ما يكفيش الموديل دو ديفلوبمون ايكونوميك. فما مشاكل على باز في تونس يفو كاريمون نخموا في السيمون تاع المجتمع نتاعنا، معناها شنو اللي العلاقات اللي ما بين لي انترفينون الكل في السوسيتي. Et donc, il faut se poser la question d'avoir un nouveau contrat social فيه حقوق وواجبات كل مواطن في تونس. Donc هذا sujet important. وفما البارتي تشغيل اللي هي سي معناها لي entreprises ou les jeunes اللي يجيو باش يلقاو un premier emploi والا une meilleure opportunité de carrière. En général في الفوروم عملناو رجاونا 2000 jeunes, donc on s'attend العام هذايا 2000 ولا حتى أكثر. Et il y a 32 entreprises en face qui proposent des opportunités très intéressantes, pour des jeunes ou pour des cadres confirmés. Oui, il y a des opportunités réelles, ça c'est sûr. Les entreprises LIGIO, elles ont des offres réelles. Après, est-ce que ça se concrétise? نعرفوا اللي ياخذوا des CV de manière très réelle. أنا نجم نقول لك اللي الشركات يوصلوا ساعات يلمدوا في جورني كما عملناو دي بون جورني، يوصلوا لمدوا ما بين 700 و 1000 CV. اسكو من بعد في لي سي في هذوما يلقاو لي بون بيرسون؟ احنا اون اسبير ان توكا، ونحاولوا احنا لاتوج نعاونوا باش لي بيرسون هذوما اللي يجيو يكونوا بيان بريباري، باش يكونوا حظوظهم كبيره باش يكونكريتيزيو هالكونتاكت هذا. احنا كجمعيه نعاونوا على الكونتاكت ما بين الشركه وطالب الشغل، ونحاولوا زاد نعاونوا طالب الشغل باش يكون يسو بريزونت بيان ويكونكريتيزي الفرصه هذيك اللي عطيناها له. الور كيفاش من عام ناور بدينا نخدموا برشا في ليسباس انتربريز بحذاه وفي وسطه عندنا بلاصه سميناها ليسباس امبلويابيليتي، هي التشغيليه نتاع الشباب. نعاونوهم بار دي تيست دونتروتيان، نعلموهم كيفاش يحسنوا رواحهم في الانتروتيان، كيفاش يصلحوا السي في نتاعهم، نصلحوا لهم السي في نتاعهم بار دي اكسبير بينيفول اون ريسورس هيومان، ويمشي تو سويت عنده دي اورديناتور كونيكتي ا كوتي ويصلح السي في نتاعو سور انترنت ويمبريمي سور امبريمونت ويمشي بيه للانتربريز. دونك افيك تو سا اون اساي داميليوري معناها الكاباسيتي نتاع لي جون ا ترانسفورمي الرونكونتر هذيك. والعام هذايا عندنا انكور بلوس دو شوز انوفونت في الدومين هذايا. Notamment des formations tout au long de la journée في l'espace entreprise, des présentations. Là-dessus, je vais présenter la plateforme employabilité نتاعها. C'est un CD فيه toutes les bonnes pratiques, comment faire un CV, comment faire une lettre de motivation. Le ministère de l'emploi et de la formation professionnelle, il va présenter également sa politique ou ses programmes. Il y a également d'autres organisations qui ont des portails ou des projets sur l'emploi où ils peuvent présenter tout au long de la journée pour animer l'espace entreprise. ومنه يستنفع منها الشاب كي يجي باش comme ça يحسن الكاباسيتي نتاعو نتاع البريزونطاسيون pour décrocher l'opportunité. Le thème اللي نختاروه دونك العام هذايا c'est Nouvelle Tunisie, nouveau contrat social. En fait, le thème il est traité en plusieurs conférences. Alors, يخدموا عليه une équipe في لاتوج pendant quelques mois pour découper, pour inviter les bons intervenants pertinents كل شيء. قسمنا المرة هذه le thème en 6 conférences, donc واحدة plénière, ensuite 2 conférences, ensuite 2 ateliers spécifiques, ensuite une conférence de clôture. Donc من 8 تاع الصباح حتى ل 6 تاع العشية. Journée très chargée. En parallèle مع البارتي الأخرى نتاع l'emploi. C'est complémentaire parce que ça permet de ramener la partie conférence, ça ramène des cadres et ça ramène les responsables d'entreprise, ça ramène des gens très haut placés dans les entreprises. Donc ça permet aussi pour les jeunes, la partie emploi, de les trouver sous la main et de faciliter les contacts. La partie emploi, quelque part, on a un rôle citoyen à la TUJ à faire réussir cette partie-là et on assume largement un forum Fitounes. C'est un forum d'emploi, mais également un forum d'idées
et donc d'où les conférences. Les conférences font du très beau monde cette année le programme. Font deux ministres, deux anciens ministres, des experts internationaux, des penseurs, des universitaires. Une personnalité que je cite, c'est Gilles Kepel, qui sera présent à la fois à la conférence d'ouverture et à la conférence de clôture. Les partenaires sociaux, الكل موجودين, parce que le sujet, c'est un sujet تاع توافق اجتماعي ومتاع عقد اجتماعي, donc à la fois l'UTICA est présente au plus haut niveau, Connect, les syndicats également, l'UGTT et la CGTT, des PDG qui représentent les entreprises privées ou les entreprises publiques, des responsables de ressources humaines, bref, tout ce qu'il faut comme personnalité pour traiter le sujet de manière à la fois efficace et pour poser le débat public à ce sujet du contrat social de manière très visible. On n'est pas là pour donner des solutions, non, on est là pour poser le débat, pour ramener les personnes, et ensuite ça accélère la réflexion اللي نعرفوها déjà en cours ما بين توا les syndicats et les organisations patronales, mais elle s'accélère pour arriver à un contrat social اللي هو تنجم تقول peut-être يمكن aussi important, il est plus important qu'une constitution. C'est réellement de manière concrète كل واحد شنو ما واجباته وحقوقه باش المجتمع اللي نعيشوا فيه معناها نتفاهموا فيه ويقدم وما تصيرش un divorce. Voilà. Donc c'est jeudi 13 septembre, jeudi prochain, في البالais des congrès. Donc قصر المؤتمرات في تونس من 8 حتى 6 العشية. On peut s'inscrire pour ça faciliter un peu, mais en même temps c'est ouvert, c'est vraiment un accès libre. مرحبا بالناس الكل, notamment les jeunes qui sont à la recherche d'un emploi, d'un stage, ou des cadres qui veulent améliorer leur opportunité de carrière. Sinon, ils peuvent avoir toutes les informations ou le programme sur Internet, sur le site à l'ATUJ, www.atuj.org. Sinon, à travers tous les articles de presse et puis voilà, tous les reportages vidéo. Et je vous remercie pour le reportage.